तो पिला माने एही वीडियो रे आमे तुमरो जो इंग्रजी बही रो चैप्टर 1 माई बाइसाइकल पोएम टी आलोचना करिबा। ता पूर्व रे जो माने ए जाय चैनल को सब्सक्राइब करि ना हो चैनल को सब्सक्राइब करि दियो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। देखो पोएम पढिबा पूर्व रे गोटे छोटो पोएम टी देछि सेटा पढि दबा। प्री रीडिंग Let us sing and enjoy. चलो आमे गाइबा एवं उपभोग करिबा। देखो The wheels on the bus go round 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 all through the town. एठी देखो छुआ माने wheels हला चक्को आ एठी round round हला घुरिबा हला। ताले देखो कोन कहूची the wheels on the bus go round 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 all through the town. बस रो चक्को गुडी को घुरे 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 शहर सारा घुरे हला। तो चलो हमें आगेवा। the whippers on the bus go swish 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 all through the town. तो पिला माने एठी देखो whippers हला जो गाड़ी रे तुमे माने देखिथिबो जो काचो सामना रे देखो एटा को कह जाय whippers हला। ताले ये कोन कहूची एठी ना कहूची बस रो whippers गुडी को कोन हुए ना swish 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 शहर सारा सेमती स्विश स्विश हुए हला। तो चलो हमें पोएम टी को आरंभ करिबा। देखो विल रीडिंग दी टेक्स्ट पढ़ी देबा। I have a red bicycle, I pedal and I ride, train 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 goes the bell, makes my friends move aside. देखो यार अर्थ बुझिबा। I have a red bicycle, red हला छुआ माने नाली हला। ताले एठी कोन कहूची I have a red bicycle मोर गोटिए नाली रंगर साइकेल अछि। I pedal and I ride मु पेडल मारे एवं चढ़ाए। ट्रेन 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 goes the bell और बेल केमती बाजे ना ट्रेन 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 बेल मु बजाए। Make my friends move aside आ मो संग माने कौन ना गोटे साइड को साइड हे जानती हला। तो चलो हमें आगेबा। देखो the seat is blue in color, the tires and pedals are black, sometime fast sometime slow, but my cycle is always on track. एठी देखो ब्लू ब्लू हला नील कलर तो जानिच रंग ब्लैक ब्लैक होची कोड़ा always ला सबु बेले और एठी गोटे अछि स्लो स्लो हला धीरे। और देखो the seat is blue in color ताले सीट टी केमती अछि से साइकिल रो सीट केमती अछि ब्लू कलर माने नील रंगर। the tires and pedals are black और तार टायर एवं पेडल तार कलर केमती अछि ब्लैक कोड़ा हला। sometime fast केते बेले जोर sometime slow केते बेले स्लो ताले से केमती चलाए साइकिल को केते बेले जोर तो केते बेले स्लो धीरे धीरे हला। but my cycle is always on track किंतु मो साइकिल सबु बेले ठीक बाटो रे ही थाए। चलो देखो
keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. ଦେଖ ଏହାର ଓଡିଆ ମାନେ ବୁଝିବା। ଦେଖ to keep my bicycle moving, ମୋ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ all I need is some air, ମୁଁ କିଛି ହାୱା ଦରକାର କରେ। I put on my little helmet, ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ହେଲମେଟ କୁ ପିନ୍ଧେ and go happily everywhere, ଏବଂ ଖୁସିରେ ଚାରିଆଡକୁ ଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ ମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଦେଖ what is the poem about, କବିତା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି the poem is about a child's bicycle, କବିତାଟି ଗୋଟିଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ବାଇସାଇକେଲ ବିଷୟରେ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, what color is the bicycle, ବାଇସାଇକେଲ ର କଲର କଣ? ଆନ୍ସର the bicycle is red, ବାଇସାଇକେଲ କେମିତି ଥିଲା? ଲାଲ, ରେଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, how many times is the word I used in the poem, who is I, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି ନା I କବିତାରେ କେତେ ଥର ଲେଖା ଯାଇଛି? I ଏଠି କିଏ? ଦେଖ ଆନ୍ସର the word I used 5 times, ତାହେଲେ କବିତାରେ I କେତେ ଥର ୟୁଜ କରାଯାଇଛି? 5 ଥର। I is the child, ଏଠାରେ I ହେଉଛି ସେଇ ଛୁଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4, how does the bell sound, ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ କିପରି? ଆନ୍ସର the bell sounds trin trin, ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦଟି ଥିଲା କେମିତି? ଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ରିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5, what color is the seat, ସିଟର କଲର କଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର the seat is blue, ସିଟ୍ କେମିତି ଥିଲା? ବ୍ଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, what is the color of tires and pedals, ଟାୟାର ଏବଂ ପେଡାଲ୍ସ ର କଲର କେମିତି ଥିଲା? ଆନ୍ସର the tires and pedals are black, ତାହେଲେ ଟାୟାର ଆଉ ପେଡାଲ ର କଲର କେମିତି ଥିଲା? ନା ବ୍ଲାକ୍, କଳା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, what does the bicycle need to move, ବାଇସାଇକେଲ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କରେ? ଆନ୍ସର bicycle needs air to move, ବାଇସାଇକେଲ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କରେ? ଏୟାର, ହାୱା ହେଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8, why does the child put on a helmet, କାହିଁକି ଛୁଆଟି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେ? ଆନ୍ସର the child puts on a helmet to stay safe while riding the bicycle, ତ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଏ ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ରେ ଅଛି draw lines to match the pictures with their names, ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଛବି ଦେଇଛି, ସେଇ ଛବିକୁ ତା ନେମ୍, ତା ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ, ଏଟା ହେଲା ଚକ, ତାହେଲେ ଚକ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି wheel, ତାହେଲେ ଏଠି ଗାର ଟାଣି ଦବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଦେଖ, ଏଟା ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କାଇଁ? ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଟାକୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦବ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ସିଟ୍, ତାହେଲେ ଏଟା ଏଠୁ ଗାର ଟାଣିକି ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦବ, ସିଟ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଟା କଣ? ଏଟା ହେଲା ପେଡାଲ, ତାହେଲେ ଏଟା ଏଠୁ ଗାର ଟାଣିକି ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦବ, ପେଡାଲ।
এটা হলা হেলমেট তাহলে এঠু গার টাণিকি এଠି জুড়ি দেব হেলমেট দেন দেখো চেন কোठी জুড়ি দেব এঠু গার টাণিকি এଠି জুড়ি দেব চেন এଠି let us write চলো ଆମେ ଲେଖିବା let us arrange some words in alphabetical order মানে অক্ষর সিরিয়াল নম্বর অনুসারে ଆମେ কোন କରିବା সজাইবা দেখো এটি ଅଛି চেরি আপল গ্রাপেজ বানানা অরেঞ্জ তাহলে এটাକୁ ସେ କେମିତି ସଜେଇଛି ଦେଖ এଠି ଦେଖ ଆପଲ কোଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏ ରୁ ଏ ବି ସି ଡି ରେ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଆପଲ ଦେନ୍ ଦେଖ ବାନାନା ଏ ପରେ କିଏ ଆସିବ ବି ଏଠି ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏ ପରେ କିଏ ଆସିବ ବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ବାନାନା ଦେନ୍ ଚେରି ଦେଖ ସି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ରେ ଆସିବ ଚେରି ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ରାପେଜ ଜି ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ସି ଡି ଇ ଏଫ ସେଗୁଡା ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଲେଖିବା ଜି ଜି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଗ୍ରାପେଜ ସେଟା ହବ ଦେନ୍ ଆସିବ ଅରେଞ୍ଜ ସେମିତି ଆମେ ସଜେଇବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଲେଖିବ ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଏ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ତାପରେ ସି ରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଡି ରେ ବି ନାହିଁ ଇ ରେ ବି ନାହିଁ ଏଫ ରେ ନାହିଁ ଜି ତାହେଲେ ଅଛି ଜି ତାହେଲେ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ରେ দুই সিরিয়াল রে লেখিব দেন জি एच भी नहीं आई भी नहीं जे भी नहीं के भी नहीं एल भी नहीं एम भी नहीं एन भी नहीं ओ भी नहीं पर्पल पर्पल पी रु स्टार्ट ହେଇଛି ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ରେ ରହିବ ଏଟା पर्पल देन आसीबा पी पर क्यू नहीं तापर आर अछि देखो रेड ताले फोर्थ रे रहिबो रेड देन येलो एटा 5 रे रहिबो हैला सेमति तू माने सजाई दबो चलो हम आगेवा देखो क्वेश्चन नंबर 2 write the names of the parts of the bicycle in the given box you may use the help box for selecting name তাহলে ଆମେ কোন করিবা না এই যে বক্স রে দেইছি নাম সেটাକୁ সিলেক্ট করিবা বাছিবা আর এটি যে ফাঙ্কা দেইছি ড্যাশ সেটি ଆମେ পূরণ করিবা হেলা এটি দেখো এটা কোন এটা হেলা সিট তাহলে এটা লিখিব সিট তারপরে এটা কোন এটা হলা ব্রেক তাহলে এটা লিখিব ব্রেক হেলা তারপরে এটা কোন এটা হলা হ্যান্ডেল তাহলে লিখি দেব এটি এটি হচ্ছে দেখো হ্যান্ডেল হেলা দেন এটা কোন এটা হলা বেল লিখি দিও বেল এটা হলা ক্যারিয়ার লিখি দিও এটি হচ্ছে দেখো ক্যারিয়ার লিখি দিও ক্যারিয়ার হেলা দেন দেখো এটা কোন পেডেল
ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ ପେଡାଲ। ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ଚକ, କଣ ଲେଖିବ ହୁଇଲ ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ଆଗେଇବା। क्वेश्चन नंबर 3 कौन अच्छी देख पुट ए टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस इन द बॉक्स। ठीक वाक्य पाखरे राइट चिन्ह दब आउ जोटी भूल वाक्य थिबो सेठी क्रॉस चिन्ह दब हैला। देख दी चाइल्ड हैज ए ब्लू साइकिल, छुआटीर ब्लू साइकिल थिला, एटा भूल कथा कहीं ना छुआटीर साइकिल टी हैला रेड, तले एठी क्रॉस चिन्ह दब। तापरे बी दी बेल साउंड ट्रिन ट्रिन ट्रिन, एटा ठीक अछि घंटीर शब्द केमती थिला ट्रिन ट्रिन ट्रिन, एटा ताले ठीक राइट चिन्ह दब। दी सीट ऑफ दी बाइसाइकल इज ब्लैक, बाइसाइकल रो सीट कोड़ा थिला, एटा ठीक ना भूल एटा भूल कहीं कि ना सीट केमती थिला ब्लू थिला, तले एठी क्रॉस चिन्ह दब। तापरे दी बाइसाइकल इज ऑलवेज स्लो, बाइसाइकल सदा बेले स्लो धीरे धीरे जाउथिला, तले एटा ठीक ना भूल बेड़े बेड़े फास्ट आउ बेड़े बेड़े केमती थिला स्लो, ताले सदा बेड़े स्लो कहूची एटा ताले भूल अछि एठी क्रॉस चिन्ह दब। दी बाइसाइकल नीड्स सम एयर टू मूव, बाइसाइकल गति करबा पई एयर दरकार करे, एटा ठीक ना भूल ठीक। तो देखो 4 नंबर fill in the blanks using the right words from brackets। जो ब्रैकेट रे देइछि सेठू ठीक वर्ड बाची की डैश पूरण करिवो हैला। देखो दी बाइसाइकल इज डैश इन कलर, ताले बाइसाइकल रो कलर कोन थिला रेड, एटा लिखिबो रेड हैला। देन बी देखो दी डैश इज ब्लू इन कलर, डैश कलर ब्लू थिला, कोटा ब्लू थिला सीट, तले एटी हे जिवो सीट हैला। देन असो ए बाइसाइकल है जे डैश पेडल, केटा पेडल थिला दुईटा, लिखिबो 2। देन देखो डी डैश इज नीड टू कीप दी बाइसाइकल मूविंग, बाइसाइकल गति करबा पई कोन दरकार करे एआर ए आई आर हैला। वर्तमान देखो ई दी चिल्ड्रेन ऑलवेज wears a helmet for dash, कोन पई से हेलमेट पिंधुथिला सेफ्टी सुरक्षा पई सेफ्टी हैला। देन देखो एफ दी साउंड ऑफ दी डैश मेक्स पीपुल मूव असाइड, को साउंड लोक माननकु साइड करि दउथिला बेल साउंड हैला।